Hello everyone, how are you? All my social media followers in Facebook, YouTube, TikTok, and so on. I hope you are doing great wherever you are at. My today's message is my point of view on our father and the Pope Francis, who he deceased April 21st, 2025. First of all, I really appreciate the U.S. government, especially our president Donald Trump. He is not my favorite president, but he has his own moment to make me uh, admire him sometimes. It's always good to be give the credit who deserves. The main thing I would just appreciate him is to sign the executive order to U.S. flag to fly halfway since April 21st, after our father Pope Francis passed away. It's a big honor for me, So thank you, Mr. Trump, for doing that. So U.S. Offer and give the respect for those who really dedicated, or those who really deserve the respect. So we need to give the respect for those who really uh, deserve it. So Pope Francis is deserve more than this. He is a true leader of our religion, especially for those Catholic families, including myself. So our father is very special father, in my age. This is the father I saw him. He did his best to show what is the life looks like to follow Jesus, and he lived the simplest life ever he can, even if his lifestyle should be in the higher position in the luxurious life, but he chose to live a simple life like a Jesus Christ. He demonstrated that in all over his life. Pope Francis is a very special father for us. We miss him. Um, it's really hard for me to believe he's passed away, but you know, our Lord is Lord, and He is Almighty God. He has a reason why He took him, so He may replace the Father, just like Pope Francis for us. So my question is just for all of us. It's not actually a question, it's my suggestion is just we need to come together, even if we cannot gather physically, but wherever we're at, we can uh, we can like gather ourselves spiritually and pray on this one agenda, which is to the Lord to bring and give us, bless us with the Father, just like Pope Francis, who he can united the Catholic religion, and also the united all over the Christians in the world. So this Pope Francis was not just for Catholic father. He was a father for poor people. He's a father for Muslims. He's a father for all human beings. He was doing anything he can to bring peace and prosperity for these people in this earth. He was doing whatever he can do. So he showed us he was exemplary leader of religious father. So we miss him, but we need to come together to pray to the Lord. One to Lord may rest his soul in peace in the heaven, and also replace the Father just like him for us.
So I just want to express my feeling also in Amharic. ክቡራንና ክቡራት በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። ያው እንደምታዩት የአሜሪካ ባንዲራ አባታችን ፖፕ ፍራንሲስ ካለፉ ቀን ጀምሮ እንደዚሁ በግማሽ እየተውለበለበ ነው የሚገኘው። ይህንን ላረጉት ለአሜሪካ መንግስት በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተለይ ፕሬዝዳንታችን ዶናልድ ትራምፕ ያው ይህንን ትዕዛዝ በመስጠታቸው ፖፕ ፍራንሲስ እስከሚቀበሉ ድረስ ባንዲራችን እንደዚሁ ዝቅ ተብሎ ነው የሚውለበለበው። ያ ይሄ ፖፕ በነገራችን ላይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሚያደንቀው ፕሬዝዳንት አይደሉም፣ ግን አንዳንዴ ደግሞ ጥሩ ነገር ሲሰሩ ማመስገን ያለ ስለሆነ ነው የሚያመሰግናቸው። ክብር ለሚገባው ክብር ስጥ ይላል ፈጣሪም ቢሆን። ስለዚህ ለፖፕ ለአባታችን ጳጳስ ፍራንሲስ ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ ክብር የሚገባቸው ስለሆኑ ያው ባንዲራችን ለሀገራችን ሕልውና የሀገራችን ደህንነት የሀገራችን ኩራት የሆነ ባንዲራ ይኸው በግማሽ እየውለበለበ ነው። ኦልሞስት 4 ቀን ነው። ያው እስከሚቀበሩ ይቀጥላል። ይሄ ትልቅ ክብር መስጠት ነው፣ ክብር ለሚገባው። ስለዚህ የአሜሪካን መንግስት በጣም እናመሰግናለን። በተረፈ ያው በተለይ የካቶሊክ ቤተሰቦች በዚህ ሰዓት ያው በጣም በተለያየ መንገድ ክርስትና ምን እንደሚመስል ክርስቶስን መምሰል፣ ለክርስቶስ መኖር፣ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መወገን፣ መቆም፣ እሱን መከተል ምን መምሰል እንዳለበት በተግባር ያሳዩ አባታችን ነው ያጠነው። ያው ፈጣሪ ሁል ጊዜ ምክንያት አለው። ያው እንደዚህ አይነት ያው ሁላችንም አንድ ቀን መሄዳችን አይቀርም፣ ግን እንደሳቸው ደግሞ ያለ ሰው ስለየን በጣም ይሰማናል። እኔ በራሴ በኩል በእውነት በጣም ነው የተሰማኝ። ትንሽ ጊዜ ቢቆዩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነበር የሚያስበው፣ ግን ያው ፈጣሪ ከኛ በላይ ስለሚያውቅ ወስዷቸዋል። ያው ስለወሰዳቸው አሁን ደግሞ እንደሳቸው አይነት አባት እንዲሰጠን በእውነት በጥሞና መጸለይ አለብን። በአካል እንኳን ባንገናኝ እንዲሁ በመንፈስ አንድ ሆነን ወደ ፈጣሪያችን የምንጮህበት ጊዜ ነው። ሃይማኖታችንን የምንጠብቅበት በእውነት ላመንነው ለክርስቶስ የምንኖርበት አባታችን ለዚህ ሁሉ ምክንያት ስለሆኑ እንደሳቸው አይነት አባት እንዲሰጠን፣ ዓለምን አንድ የሚያደርግ ለሁሉ ለሰው ልጅ የሚጮህ ልክ እንደሳቸው ለተጨቆኑ ድምፅ የሚሆን አባት ፈጣሪ እንዲሰጠን ሁላችንም በጋራ ወደ ፈጣሪያችን መጸለይ አለብን። እንዲሁም ደግሞ የእሳቸውንም ነፍስ በገነት እንዲቀበል እንደው በስህተት ሳያውቁ ሳያስቡ ያጠፉት ያሳዘኑት ነገር ካለ መድኃኔዓለም ኃጢአታቸውን ይቅር ብሎ በገነት በቅዱሳን ጋር ከመላእክት ጋር እንዲቀበላቸው ወደ ለሳቸውም እንጸልይ በጋራ። በተረፈ ዳና ሁኑ። በተለይ የካቶሊክ ቤተሰቦች ወንድሞቼና እህቶቼ ፈጣሪ በያላችሁበት ቦታ ይጠብቃችሁ። በእውነት በእግዚአብሔር ጸንተን በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ቀለል ያለ ሕይወት በምድር ላይ እንድንኖር በፈቀደልን ጊዜና ዘመናት ለጌታ ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መኖር እንድንችል ፈጣሪ ይርዳን። ሁላችንም በጋራ በጸሎት እንበርታ። የእሳቸውንም ነፍስ በገነት እግዚአብሔር ያሳርፍልን። ደህና ሁኑ። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ጊዜ